page numéro 0, la page première page, deuxième page, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième. Maintenant, la page 13. La page numéro 13. Séquence 1. J'encadre les verbes conjugués et je souligne les verbes à l'infinitif. تجاوبها بشوي وخلاص. خايف من الصفحة. ايه مش محضرة. شفت الفيديوهات تاعها؟ ايه. وشنو هما الفيديوهات؟ واحد فرنسي بارك وواحد عربي وفرنسي. أنا اخترعت طريقة باش تكون قراءة سهلة. ما هي؟ Le chat court derrière la souris pour l'attraper. La souris arrive à grimper le mur. Le chameau peut marcher longtemps. La gazelle court vite pour échapper au tigre. Il achète un ticket pour entrer au zoo. أؤطر الأفعال المصرفة وأسطر تحت الأفعال غير مصرفة. الإمساك، التسلق، المشي، الهروب، الدخول. القط يجري وراء الفأر للإمساك به. الفأر تمكن من تسلق الجدار. الجمل باستطاعته المشي طويلا. الغزالة تجري بسرعة كي تهرب من النمر. هو اشترى بطاقة للدخول إلى الحديقة. يجري، يستطيع، يتمكن، يجري. acheter, courir, pouvoir, arriver, courir. كلمة كوري مسكرة. courir derrière, courir vite. Cours derrière, cours vite. Attraper, grimper, marcher, échapper, entrer. 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 Cours, arrive, peut, cours, achète. Cours, arrive, peut, cours, achète. هو رن على الباب. الرنين هو مولع بمشهد السيرك.
الولع. هي أنهت واجباتها. الانتهاء هي تعالج المرضى. المعالجة القطة تشرب الحليب. الشرب الغزالة كيانها مريض. الكينونة. Je relis le verbe conjugué à son infinitif. أربط الأفعال المصرفة بمصدرها. Il sonne à la porte. Il adore. Il sonne à la porte. Il sonne à la porte. Il adore le spectacle du cirque. Elle finit de voir. La gazelle est malade. Le chat boit du lait. Du lit. Elle soigne les malades. Boire. Finir. Soigner. Et être. Adorer. Sonner. Il sonne à la porte. Sonner. Il sonne à la porte. Sonner. Il adore à le spectacle. Le spectacle du cirque. Adorer. Il finit ses devoirs. Finir. Elle soigne les malades. Soigner. Le chat boire du lait. Boire. La gazelle est malade. Être. Finir. Soigner. Adorer. Sonner. Être. Boire. Sonne. Adore. Finit. Soigne. Boit. Et. أضع سطرا تحت المفعول به. المعلمة عاقبت حسين. هو يدفع بأصدقائه في الساحة. أمه التقت بالمعلمة. المدير حرم حسين من زيارة الحديقة. الشرطي أمسك السارق. نادى أخته في الهاتف. المعلمة عاقبت من؟ هو يدفع من؟ أمه التقت بمن؟ المدير حرم من؟ الشرطي أمسك بمن؟ نادى من؟ هذا هو المفعول به. La maîtresse punit Hussein. Il pousse ses camarades dans la cour. Il pousse un chariot. Il pousse une poussette. Il pousse une poussette. Il pousse une poussette. Il pousse le panier. Sa maman rencontre la maîtresse.
le directeur prive Hussein de la visite du zoo. Privé ses enfants de TV. Ses enfants de TV. Je soulignais le complément d'objet direct. La maîtresse punit Hussein. Il pousse ses camarades dans la cour. La cour. Sa maman rencontre la maîtresse. Le directeur prive Hussein de la visite de zoo. La police attrape le voleur. Le policier attrape le voleur. Il appelle sa sœur au téléphone. المعلمة عاقبت حسين. هو يدفع أصدقائه في الساحة. الأم التقت بالمعلمة. المدير حرم حسين من الرحلة. الشرطي أمسك السارق. هو نادى أخته بالهاتف. انتهت الصفحة 13.